Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat isya sekaligus jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim, aktivitas ibadah inti kita itu diatur dengan waktu. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam terikat dengan waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi tidak boleh kita mengikuti selera kita untuk salat. Ada waktu yang telah ditetapkan terkait dengan ibadah salat yang kita lakukan. Ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, selain ada nisab, ya, nisab itu adalah batasan minimal. Ketika harta kita telah mencapai batasan itu, maka sudah wajib dizakatkan. Juga dipersyaratkan adanya haul. Haul itu terkait dengan waktu. Ya. Jadi harta itu nanti telah mencapai 1 tahun, barulah dikenakan wajib zakat. Ya. Nah, itu zakat harta. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Nah, itu juga pelaksanaannya terkait dengan waktu. Tidak boleh kita membayarnya nanti setelah sholat Id. Nah, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, tadi saya mau, karena disampaikan oleh protokol, ya, sudah bisa membayar zakat fitrah. Yang paling afdal sebenarnya zakat fitrah itu dibayarkan di akhir Ramadan. Ya. Jadi kalaupun mau diserahkan sekarang, sifatnya perwakilan saja. Kita wakilkan kepada pengurus untuk dititipkan, kemudian nanti ya, pengurus ya, menyalurkan zakatnya itu, zakat fitrinya itu di akhir Ramadan. Karena tujuan daripada zakat fitri itu tentunya agar semua kita ini tidak ada yang kelaparan. Ya, terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu merasakan kegembiraan yang sama. Ya. Nah itu. Jadi zakat fitrah pun terikat dengan waktu. Ya. Ibadah puasa yang kita lakukan jelas sekali keterikatannya dengan waktu. Tidak boleh kita, oh ini kan durasi puasa 12 jam. Ah, saya mau pilih dari maghrib sampai besok pagi jam berapa tidak makan sebagai pengganti. Tidak. Ada ketetapan waktu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau panjang pendek berdasarkan musim itu persoalan lain. Yang penting ketetapan waktunya harus mengikut. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ibadah haji yang Allah syariatkan kepada kita, apalagi itu terikat dengan waktu. Tidak boleh kita wukuf di Arafah sesuai dengan keinginan kita. Bisa-bisa haji kita ini tidak sah. Ya, kapan kita mabit di Muzdalifah, kapan kita mabit di Mina, itu semua terikat dengan waktu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi sebenarnya bagi kita ini waktu itu, manajemen waktu itu sudah include, sudah masuk dalam aktivitas kita. Ya. Sehingga persoalan kedisiplinan waktu ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Seharusnya seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa waktu begitu penting dalam kehidupan kita? Setidak-tidaknya ada dua alasan kenapa kita perlu untuk semakin memperhatikan waktu kita. Ya, waktu ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada 2 alasan kenapa kita perlu mengikat diri kita dengan waktu ini. Pertama, para jamaah sekalian, ini sering saya sampaikan, bahkan di masjid ini mungkin
Sudah berapa kali saya sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia kita singkat. Ya, usia kita singkat 60 sampai dengan 70 tahun. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalik. Rata-rata usia dari umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang lebih, tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan fenomena sekarang banyak yang sebelum 60 ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita perlu mengikat diri kita dengan waktu dan perlu menghadirkan keberkahan waktu? Ini yang kita istilahkan keberkahan waktu pada kehidupan kita, karena usia kita singkat. Ya. Kemudian yang kedua, selain singkat, ini alasan yang kedua, selain singkat, ada yang dinamakan dengan sunnatut tadawul. Ya, saya juga kelihatannya sudah pernah sampaikan di sini. Sunnatut tadawul. Apa itu sunnatut tadawul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Itu sunnatut tadawul. Artinya apa para jamaah sekalian? Ada masanya kita berada di atas, tapi suatu saat kita bergeser ke bawah. Itu namanya sunnatut tadawul. Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu, tidak selamanya kita punya jabatan, tidak selamanya kita berada di atas. Ada masanya kita harus turun ke bawah. Jadi selain usia kita singkat, ada juga namanya pergiliran. Sunnatullah yang dinamakan pergiliran. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan Ramadan ini, para ulama kita mengatakan begini. Al-ibratu bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat. Mungkin sudah sering juga didengarkan. Patokannya itu bukan kekurangan kita di awal. Kita mulai Ramadan banyak kekurangan, itu tidak ada masalah. Tapi patokannya itu adalah bikamalin nihayat, kesempurnaan akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dihitung penghabisannya. Jadi amalan kita ini meskipun terseok-seok di awal, meskipun kita di awal memulai startnya tidak bagus, tidak kuat, tapi itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah kamalun nihayat. Bagaimana kita mengakhiri dengan sempurna, dengan baik. Ini ungkapan pertama. Jadi jangan kita ini kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu semakin mendekati finish itu semakin lambat atau semakin kencang? Semakin kencang. Itu kuda pacu seperti itu. Masa kita mau kalah sama kuda pacuan? Kalau kita tidak mampu menyambut Ramadan ini dengan baik, saya ulangi, kalau kita tidak mampu menyambut Ramadan ini dengan baik, jangan sampai kita melepas Ramadan juga dengan kondisi yang tidak baik. Kita harus melepaskannya dengan penuh kehangatan. Nah, para ulama kita mengatakan, kalau sudah masuk di pertengahan Ramadan, mereka bilang begini para jamaah sekalian. Dhahaba nisfuhu wa baqiya dhahabun. Setengah Ramadan itu sudah pergi. Yang tersisa adalah zahab. Yang tersisa dari Ramadan itu emas. Saya ulangi. Dhahaba nisfuhu wa baqiya dhahabun. Sudah setengah Ramadan, bahkan kita ini sudah 2/3. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Ini hari-hari emas buat kita. Hari-hari emas buat kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesannya, mari kita manfaatkan hari-hari emas ini, kesempatan emas ini dengan baik. Saya ulangi secara singkat, meskipun ini sering diulangi, ada 4 amalan pamungkas yang jangan sampai kita tinggalkan. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada 4 amalan pamungkas. Yang pertama, melazimi masjid.
banyak-banyak pergi ke masjid. Kalau ada waktu senggang, apalagi di waktu malam ada kesempatan, datang ke masjid. Tidak mesti harus baca Quran. Duduk merenung, yang penting jangan tidur. Duduk merenung, melakukan introspeksi. Ya, niatkan bahwa saya mau beriktikaf meskipun 1 saat, 1 jam, 2 jam para jamaah sekalian. Banyak-banyak melazimi masjid. Ya. Kalau bisa sambil beriktikaf maka jauh lebih luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak, meningkatkan kualitas baca Quran kita. Identik Lailatul Qadar yang kita tunggu itu dengan Al-Quran. Bahkan Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena dipilih oleh Allah menjadi tempat diturunkannya, waktu diturunkannya Al-Quran. Maka ada keterkaitan yang khusus antara akhir Ramadan dengan Al-Quran. Maka tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kalau hari-hari sebelumnya kita baca sekian juz, sekian lembar, nah di 10 hari terakhir ini hari-hari emas kita, mari kita tingkatkan. Ya. Yang ketiga, jangan lupakan untuk qiyam. Laksanakan qiyam. Kalau perlu qiyamnya ditambah, Masya Allah. Ya, tadi diumumkan ada sholat malam. Jadi selain sholat tarawih, tambah lagi. Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melipatkan kesungguhan beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir apa yang beliau tidak lakukan di hari-hari atau di waktu-waktu yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa. Doa. Doanya apa para jamaah sekalian? Mudah-mudahan sudah dihafalkan semua. Apa doanya? Apa yang disunnahkan? Mulai malam ini perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun. Apa artinya? Kita bertawassul. Kita meminta kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan menyebut salah satu nama Allah. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Para jamaah sekalian, apa bedanya maaf dengan ampunan? Kan ada dua. Allah itu Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Para ulama kita mengilustrasikan, menggambarkan kalau Allah mengampuni, itu dosanya tidak dihapus, tapi ditutup, tidak kelihatan dosanya. Itu pengampunan namanya. Tapi kalau maaf, itu dosanya dihapus. Ah, itu bedanya. Maka yang kita minta bukan sekedar ampunan, tapi yang kita minta Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau senang untuk memaafkan. Allah itu beda dengan kita. Kita ini sulit memaafkan. Kalau ada orang yang salah, kita kenang, kita ingat, kita bawa dalam hati baperan. Tapi kalau Allah itu senang untuk memaafkan. Senang. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Maka para jamaah sekalian, ini doa yang pantas dan harus ya senantiasa kita baca di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini 4 amalan ya, selain amalan-amalan yang lainnya yang ya sangat perlu untuk kita tingkatkan karena sudah lewat setengah dan tersisa adalah hari-hari yang penuh dengan emas. Jangan disia-siakan. Ya, kita ingin husnul khatimah. Kita ingin menghabiskan Ramadan ini dengan penghabisan yang terbaik. Jangan sampai ini Ramadan yang terakhir buat kita. Jangan sampai ini Ramadan yang terakhir buat kita. Mungkin ada jamaah kita di masjid, tak Ramadan lalu masih sama kita kan? Ternyata Ramadan ini sudah tidak lagi. Jangan sampai kita juga seperti itu. Ramadan ini masih Allah berikan kepada kita, Ramadan yang akan datang mungkin kita tidak akan lagi mendapatkannya. Maka jadikan ini menjadi Ramadan kita yang terbaik. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan saya mohon maaf, saya minta izin sholat tarawihnya di kampus. Saya cukup barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Saf diluruskan, dirapatkan. Anak yang di belakang dan masih di luar cepat mengatur safnya dan tidak ribut lagi. Diisi Pak saf yang di depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nah, kalau nggak mau sholat malam gabung situ nggak? Baris-baris sholat lagi. Sholat malam. Sholat malam. Iya, apa sholat malam? Tambah lagi witir 3 rakaat. Ini konten kreator. Berarti 6 rakaat. Maka saya ikut kalau sholat itu baru
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh jadi situ. Belum.